Assalamu alaikum monsieur Adama Darame lenki o yan kanga kuma ngiri namman chane ke bismillah gni jida FM ya kuma donc ser khorana nga tuwana nyana nga fumbe gni egyptologue kara orawtini khadinga agronome nyana nga khalenki kuma oria pour onatu fumbe suga tangana kati soninko ibremo soninko ngir renga do fumbe bega soninko ido firawuni nahanga kuma oria bawana kentuwa kuma mahanga oga maslanga kinga moko siringa fa kari oga jofne kenchu kuma ona question fana ke trindindi fana ke gen fumbe be kenya monsieur Dramé Allah wa du bagani ni maro mundanga ni khura angin serebe kuma nan bismillah jara bon mama nanga yere ngani ko sumu la kenya parce que journaliste sunu ran kinye tu sunu kama ko keni iri kata ai imari kata ai anda kati ai di trindi parce ai trindi bon o tarikhin ay tindo dambe bon dan go ga dangi armare mi gara dabari a kede gari ni ana kinya nana ana kinda sai an gara kede ba dile ke vraiment li nda mo si anga yere bon nke mbaka delibe to ngani madini jaja to ni adama samba drame mbaka madini jaja ay pour le département ñay mon Saint-Louis région de Saint-Louis bon mbaka mu nda étude primaire la bari yaray la carrière bon la bari la franco arabe ñay wala xala franco arabe ñay kem pale ndaga no xetia wala no xetia xala ni continue mo ngak ni breve ni ci ndiani ngara pour sinkita ngara ga Egypte ya bon xala mo ni ga ñana ci ra ko mo ni leri ni to on hadi murkani ngoli société de gatan national FONADER société nationale de développement rural bon fangé quartier que sous no Sénégal fangé quartier ni région ko ci won ni to on hadi Rosso ni Gorgolia ni Gidi Maharégion won ni Gouraya la waxte ba non ani ebe makesini ni Gouraya kem pala ni dum ke no gani mi akati gani ya démissionné ngolé nga ni leri Sénégal bon angara hibbe ko o wana ni fofo jopana on ci radio pono wi mi way o yi min ngani kebe ngani misra kenken bon ndo ka fo ben gani no yari sen ko mari nden ka fo wala ken ci gindi o kar sen kan amen ci fana geli kembere wani ce hanu be gar sen kan kan ni imprimer na kisale mbagandi asfande yan sen kan kanin bon on xaraw ci fandian ken palori maliro maro après mbani da wagaru dambe ndabari ya be ko wagaru dambe ken palle ma sen kan kanin ngala ndo ci gande ngame bon angaro point be yare c'est que mani relation odo aton kali sirano toke ila bolundia yara kotu wari fa ra ana yara wari yanta kono mo sino arabunda ko iti firauna bon français ti pharaon anglais ti pharaon bon ku to no sikki awure ni firana nya ma ay firano wogati tunka wode manga wogabi kiyenga uti ni manga kati bon firano nga ikunda wa ina ntiti firana en terembe ga kana ke hiri ado firi se hada mare ne kebe ga surun firi o ku ti sagi tin hiri krisen ande krisen hiri senyan firana ken to ni de kenyaro tun kasu ga ni tawo misran ko anga ni fankama be ga ni tawo bon ikun manti ni fankama ni hakama firana family ni hakama be ga na tawo bon onan ti kamo siki tan na gati do karago hakama agani fankama kenyan tawo bani su to onga a jopere ti firana kati maganya ne firana ni bon kenya ni gala firana to lay yel firana kanni kunnu yani monsieur Dramé donc oro maslanga ke no nga dugane ke su no nga kunga allo farawon nga nako firawo nga nanti to hoke
sonin kan to nyani ibugu donc sonin ko bugu kun firawuna lenki kunga anken daga Egypte fumbe be gani igati ni glyph nga hieroglyph nga donc xanne kebe angan kanta tunu pour anakata firawuna kunu safandu ko tunu lenki anken di ken khara andi ken andangi kankile ba an katana ken baona to nan pinyani ken ngai fokan nan tuya pour anakata dangini anke nga ndangi kankara wala andi anjofe koni miga ken to ko kinanga jara ton kali nga dangi tikilebe ani ko tambe nga demuro mise no so ni kala point comme kali ko ram da ko inde laro mise no nda firana to ko ya gawari to ingala bari bonga siki nga mu itikani akhnatum dangi kenga ndaga nda to tanam la to no ko to ya tan kaman to no ko niga akhna tun ke mi ko sakele ti akhna tun sin kan kan nan kawade anda hada mare menga yoga na yina nga ari nan ta bana ku agari kundu ki khanya do ko kan nan ko ngiri no nyai ma lenki ngan gombe na lenki du connect bon tu dois bundo fonku du ci lenki ndi la sama mo gombe la sama yenya nga katu xamne ke xaranga sere min xarawundi ba xamne ke xara sere min xarawundi madagal le ko la sere min xarawundi mais nda xamne ke nga da kitabu be sagara kembire ya kitabu muru ngal nga kinu ma ntage yo kitabu khobera ko ma ya kitabu muru xamne ke nga ko tuku xaranga bani ya ni kuda glif fi i wureni so nyakandi me gilifi ni meni sirifi graf anganda grekan kanindi grek ndo utwai fi khake ya ganya firi arabu kada harfe da wutu hi khiri fi anya hi herifi harf akuna harfe nga araben kali bon ya forte ke utwai haga ni kede oga khirini gilifu anda firi fi glis ana lettre mu kusiki wari lettre mu kusiki sigire nganta di baten an akulu udenya to oy kenu o digami ndagi kharaketa ngi kharanga bani ngi kharanga bani ngi pu ngari pu no umbe ngeppe ke tangaro no ifacha dindi azani c'était wadi kebe le mu sagere no mu kudi ngeppe ko tubani wala daga nata gawari nani tuano nga qui dagani marcher en français kunati c'est courir kunati c'est partir bon ngati daga kenni partir ijagande wabu ku jagande andi jagande ke jopa Egypte de liga Egypte la jope lettre mu ko aranga pyramide nugo nga ron be pyramide ndi ngata le livre mu fay kendi agronomie kharanya am ho bonday jopa la no khakuna ma fo gabe kita ngari murtani nga golle jopa jepporon bibliothèque ni khadi nga hay ma alla gi ni cheikh handa job kitabe to ngoni parenté négro africain parenté bon gara ki indi kitab ko tambi ni c'est Dakar daga yakini ay fan ngaro cheikh handa ga gollu be bara da kitabu ndi yogo mu bagandi ngi hay ma alla ko ikini ngan livre ni complet nga ay bon ru tay sadaga fati ngaro 88 1988 kende 40 fati sine bani adan 87 ans album bon livre ke ko sa ke livre ngara ki da la mo tan hati ta ko livre kama nga hay bon cheikh anta gara porte su kita ngara nya gara kita égyptologie no woni asu feri ka kadu ça veut dire que sanku agana sanku wari pour on dit sanku no mbir mi sanku no uti na sanke ni meni fubi angando amugunjiri hobi na magangariya tato ko kadi sirumu na magangari sanke ukuti sanke nya hobi tin sanke nya bon ado bono ati bono ça bon c'est un truc bonanya tin bono aga kun ko tukita ngara dictionnaire ke mu pay ere nga be ngal wondi bo ando jette ke da concentrer ça maintenant ça veut que nous avons contact d'avoir do internet a dindemo trop on a tout ko c'est souvent mu yana to on vient de kanga dans internet anga to on do dinkita
bon lo internet ke kera nda men jenga ko muru ndo egyptologue nu ben waduna ken ko ni groupe nu ben wa goli to ngakani har tele ki ndanga diga mu wax ke be groupe yo ko hetta ko Amerique wala France wala ko iga diga mu so ngakani kam iga diga mu sira on ngakani kam iga daga na kuna no ke ko tin tay kuna no ke tay ke tin tay no ken tay ida na me har tele ndanga diga mu wax ke be bon kun groupe na ngara content dia ngepe ako yanga da ke xamni be xeyna ci mana kara ke xamne makara abirantinya iti ken xanyana kam ko nti duna safanda non ci su saw dinan xamne kara nti xamne ke makara an sen kan xamne iti no africain ngo bobu nge ken ko bon ogana Lilia Amber adon Lilia Amber umberge français ñam jaare an dunga bagandi nanti ke xamni africain xamne xamni ki ni africain xamni nanti farawon go xamne ko xamni ke ko fara mi xamni bon Théophile docteur Théophile Obenga daga aga Congo ni banyo ada Obenga da dans les langues bantu xamni daga ci bantu xamni bon ad jana alors ko gad way bon ken to ñaara ngada Congo sinembe ya sinda so ni gonna katti ato ngani poto e inti poto ken so ni ken so ko nyanda jam to ra jam iti non ko hati ni poto nya poto ko ko yo wala no jinga no nganga tan poto bon so ko kin katti ari Brazzaville inti bon hanne ke ngada Congo len hanne ngada ko ged ali ci ged e ha odi sumbal inti ko len ken tin sa kan mi sen ko wa de nyanta hoy mais problème nga joppe ndo to an huga me kitale to waro ngundi onan tikera o benga Cheikh Anta Diop bi adi khadunda wari Abubakar Lambi Abubakar Lambi be ya ele kande adi khadunda wari aga dabari ku susu ndani ikundo tiwabu ku susu problème ni igati kebe da pronom kebe gadi septembre har mara men to mbatte do mbatte wana inke launti nke anke ate oku kaku iku kenta kanku tukuji kon faraun na kako nke anke ake oku kaku iku comme non pronom sonike yo kukuna Allah ta kita wol fon kanti Allah ta kita bantundi Allah ta kita kanni fudi tuna ken gondi ala heji sonika kamenya kenya ni phrase ke diga ta igadi ya mukama keni tie nya ya ken tie nya ran kan ne garfa ikulan tay ya renga ti ketete dessin na sifiant kuna ti cher kuna ti ka na non keni phrase compagnie sur kan keni tie ça c'est de la viande bon ken du kuna démonstratif du ko adi ya ti kubuda korinde aga démonstratif isusu ke ku kitere kuturu ku sunti kun kanundi isuna so ngakane yango ma ko sakuri nda kala so ngakane yango njoppe groupe mu ko goli France groupe mu no Angleterre groupe mu France bon ndati am ko ida bon groupe mu ko kuna groupe mu golu kayino itike c'est suma de ke ko la ite iwon kadon iyo gonu ka dundrao ke kuna oswa wul aga na tam kulen to mulla itike ko civilisation kore divinkawo aga ni divinkawo civilisation kore jaga fami ni nyam travail akura ket sala mbine mbani tuudi jaga so ngenya ne ke debin ka situation de angana tiga wure hala mare min honkulle suwa nyenya en kama ga ci so ko wala golu wala misra anga be hay ke lenki annan nyen ci dina an kana kenya no qur'an gonde allah ga tini ka tere anam pay su moyen ga ma annan tere annan daga fay anna fay so be ga ro sama dinaji yero golu gorde de bay on na ko na marase banako les 14 merveilles du monde bon hinu tamido na atobe le dunan ci ma denci iga fafonta fofo dunaji gollengal la sama ala sama tenyani ala mara mengal dabay famul ma tani nerunuku ancien histoire bon neru la garuku kun ho kurumbo kwai kubo ga iga duna ko ma ke lenki bon angala neru ka so ko hay il faut que montonga alini marakai ali yake la pyramide mara sera un nyakili maranyai se ngona khili maranya ani kubi khore ke de yarataga ya kubi khore ke de taga igani jirullo nan ko
sirana kede ya tam tore nya tagana sinu tammi yugondi xalle taga tampile sinu ngondi kudi xalle taga tanji ke sinu ngondi agana fati kotonde kem marake reina inta de rona ina kenyoku afurege ina rondi nonne afurege imeru nonne ina yoku be ay tuga nyama ka kandi ina rondi no ina gide ina tere parce que bu soxon ko yen nanki la awarimu wonki takalla yonki agan yonki takalla hatenga kalla i mi ngande ki digamo ko haten kala angi kundiga mu safande ngala plateau na gilli ganninga donc angi ngi daga andi wori nanti soni ke sen gan xamni akule yo donc lenki kundu monsieur Dramé odi woro ko nanti tuano gobu gri pour inatu fera wonun ko koni baniniya xamanne xanne banini donc so gobu gri xannu gobu gri nanti ko xannu yogo nati kunyani lenki alla noya ankenda ngani angri andi woro ko bawna même angri livre ni ben bagando ko andaga mana lawanda ngani na nyile gilli na nyila ko ni duna xari nanti ke xanne soni kan xanne nyani donc ando kun kamani katame fam kan comme professeur Lamke banga ko ba ko voilà ñu men alors Cheikh Anta Gueye Drabrin peut-être lam daw mi kite téléphone xatfu ngara fofu saxa nga xeyna da nga ni par internet yi awatale awin jabini ati ke daro ikitabe ni mi nan titi Cheikh Anta Gueye ma ko ikitabe ni nation nègre culture Cheikh Anta da ko ma kitabe la garin di nan ti ke ci mayendi isi mayendi ke xanne yana tun xanne jabay di ni ay xanne be gan ci jonta ani xamni be amati ani xamni be ganti donc Abubakar Lami mere den confirmer il est venu les peuls du Nil ati awan gondi ila safa nantiti sorona jagande ndabare so ngan xamni yana jagay wani ni anti to ta xanu agati anti to nagara mi ke te wontara ngani ke sikkan taxin magalenki mi fay ho xeynanda aga su aga be solution kara .com li ngana ay ndaxino origine des sunike aga da bagandi copie c'est tout la vie andaga lo internet ko yo anike ante ti abega ma origine des sunike ay to kara .com nda définir lance à travers le monde c'est tout kan tiagi na confrontation ngata ni égyptologue ina li on a télévisé duna suga hay chaîne télévision duna suga tay na kaman tigindi minute bang na ko ay nan tiken so nyakamenya Allah tay kisini na tikele so nyakami égyptologue be gani tuana ala lawi une confronter ndaro no diti nyani nda lancer jeli la wa de lever ini contacter ay internet ko ni ran bon la way xantin dakay ci keke genti idune bon lam ndo lam digamu mais na atinda idune nan so nyakami parce que ngara ikira xotti suki da fulan kan ñi bon même ko tuwa no kuma iya no ko sa ndaro ko de magala wad nga bubbe ngati bubbe sasa bubalde fulunti ni bubalde nya ngana bubbe angani sukku to alay bubal na bubbe firaun ti bubba ya ube nuga kayindo bubba yenga adi i kapame ngombe buballe kafu me mais ikulante kafu me ke yerta kentu me ra buballe ke tun bon ndake kan exemple nga benya kinai ma kenga sakay nanti tungu lenki so saka hankan do kinga atoko minere honku luku ga parale honku luka divja Angleterre yo hayno kum dina di batenye bon yo hayno kumbara i parati mania il paraît infériorité sur la race. Ça veut qu'il y a un petit kabila nyani, kabila biaga sur une commune ni comme trop. Il y a des Grecs nous karandi à travers grec ou la civilisation. Bon, là c'est bangandi. Porti banan ngara ko yida kema. C'est ngani ke porti. A raison du nanti metara. Tere ni son takami. Tere. Metara mbana ngana wudu ngana kancene aga kebe dabari aga kebe kancene metara ke ayje de kemme a kancene. Aske diga mani son ngam. Nti metara grec mun de ke porti wudu. Il a gagné mettre comme ça collé mo kancene bifo mettre bon angani diri na ngoy instrument nyani jakante graw nda saha ama il a dessin c'est clair avec nyani metera dala ke koya ko kubuga ni sero koto ici nan ke diga mako bien ya grec nunda ke suuja ay ndi ke suuja tagandem mo on tuye utwal
dina de ukwai ilo sura kun tu susu moyen-orient secret de gagne sur comment anda ku mara goro be ni tara ni yi lenya sawani na yi lenga ga ben chawan gondi ina lenga ya arab nu parce que c'est le nomade ani kidinan kanno nyami idi na nu iri fugundi jagondi inyo go mo nyanda yam bunni dulle nga nyira nyari kapri ken ku lenya yusuf krisan gondi yusuf krisan yusuf di info bon yahud nu nyani iri yilu xobe oy te suka yusuf krisan kala ko ana iri yilu nyaaw iri yilu nyaaw ko bu son gonga ina daga ida kan na liye kuna ina gari ni taw ma mi ganya na ministre ngi me ko marani ministre amanya tunkai de patya na da ya tanya tunka amanya na tunka bane ato kon ta tunka nugo ndanda ka musiki ta do karabo tunka taw isunu son kan to nunya yusuf to kon ta kayni yusuf ni ministre ngi no min ministre ngi aga sikiro marani na ke banani yo lenki kunga andi tokoni tanani bagandi firawun kanninga kunga igoma hanga inti khanni tana suma ken toko kunga oratini andi ko nanti dopa ayano gado khara nanti sonin ko nya fongo khannu tanana gedo wutu duwa kha andi ko khadinga nanti kenga ani firawunin kinya ma sonin ay asui sonin ko donc lenki kundu orawa kongo angiri digam ben su kongo danga nanti alabante yani sonin ka hunga farawunin kiye yani donc sonin ko mbogu farawunin firawun liketa wonanta amman tageti ni firawun ke da araban kadinga an tageti firawun nyan firawun nga ibugu bo sonin kan kan bugu firawun kan nyadi kanne be ganya kono ani sonike kubuga yinu sonin gonya kun chori gokuna waidi ande zambe kun chori gokuna voilà kebana Égypte kebana no aga sud d'Égypte bon les qui a presque troisième capitale ou quatrième capitale capitale de Bokore déjà Misra ngol ana bamu gon kitenye aboni Aswan na kindi Aswan arab nu grec nu nyandi sama kunti so on nga ke to be tili soni raun ya tili soni baray so diga et ikunti tokoke SWN parce que kembele ina S nya sana ina W nya ina N nya sigire mani sigire kan tonga angana ke prononcer ana prononcer comme W nga S ndo W na antini soni wala na soni wala na sono grec nundo la ado latin fusu ida me soki wate ko ni mo arab nu ngari arab nu nga ijiga min ta gaba jotente asma yoko sa alif ke kai alif isageti aswan eske aswan kendi kuna ida esketi ida waw keti ida en keti waw ke aga ni bulveke ida ri kende bani son ko nga fero bay bon o fero go kambi bon ngara sino ku fay sino ku buga khaneke eske diga mu masake o ku fande o gille no wala ani khanne no gondi lenki kan na nduguta idiga men su bega de message ne nduguta bega de message ne kitabu no gondi avec ben kidum kama il su ka wani texte kun texte ni idiga mu benu gadi nduti sana tanda day wujine do kamo sikilo tankaraje deray 42 ça veut dire page agani 5 tomes peut-être il y en a imprimé 5 tomes de 300 pages 300 bon voilà 250 pages anamu ken ni on dit wujine lagare abigo wujinu nyeri sinan isari yeru sana wujinu filila ken wujinu karajanta o girino no kambi ke ayna jagande ngai wagadu oga girino akati be mo garini wagadu sigidi est ce que oga girino ma o girino wujine lagare nyai wujine lagare wala wujine hilandi lagare parce que wana yirgande ko tan fana jofana wujine wujinu odina wujinu siki wala wujinu nakati wala wujinu fili wala wujine siye sado isaga karene bon nke simen parce que portugais ngari susuwali fofo gina konno asuwo kanindi kemulenya kane kengeni kande jay sen kande lantay datkita kori datkita kenya ngati enkoni aranda hay wajen gondi sit ken won maawda ngala won no su nata sun ko immigration datuna c'est inconnu
yo akakuna hadisi mania hinu hidi dabari edalement hidi idimo wa nanti siko nyame sara gon est ce que c'est ngonga ma tani ni kuti karonda ka kawai bure agani fanyenga kawana name ngantaron wame ngantaron ko yusuf kiyenga aga sara ngani chinu nyei warini yilun takitene fo fon takitene wame ndaron do cengol sokono wame nyei wame ke anani tulli bure nyaaka gari tulli bure ngari kabila ta andenga usalo suwa kalaire haro yo unda indaga hangemu daga famumu bon ogatu wagadu hendi mo gombe wagadu kusandi mo gombe wagadu uganda wagadu burujuma wa légende de wagadu buruju légende wagadu kini wi dwayno très important kenyani na soron kelin ka biri a kenya ka agani kartige jamba kebe agani campini aga kilen ko yinya aro tumi je be gani tumi nugunema aga combien de kilomètres fonga en sumbuna tumi nyanyi terene wuleda kardige jamba nga daga na kamunga o fergo o ga daga ndi batenga ça veut dire que il y a ni radar les deux radar be se ngunga créé geli kembire tele machine tay igani tele iga kilen ko yinya ni ga ki daga ora famu fili wari iga akatia les gens nga ko ngombe iga akatia ti daga iga famu fili wari famu ko fili an fleuve Sénégal ado fleuve Niger ado kolungo gobungay kolun xawo su bon lenki jilla ko nga sen go nyanta ko nan gondi kenga dellen ko nanga o gri fanyenye o so on fanyenye ori otaru jilla ko nyaka wala jilla ko tura kundu nyani kunga donc kengure ni ananti sonunko igi taxo Égypte nokumbe ayani fleuve Nil ke igi girdono nga kunga ina nyileri ti Afrique de l'Ouest edi fangu nyani no Niger kati fleuve Sénégal ke kunga kata horon yo haru do fangu ko daga taw Kenya yo donc lenki kunga maromu odo sir khoran dome agani professeur Adama Dramé kunga aha égyptologue ngeni on a iletini agronome fo suga tangana kati so xoyen xibaare kala lenki ayando bisimila ikanga odaga masalanga soninko nga gigir rebe na la wara ma lenki otaxo yega kunga odiko nanti soninko nga ibu firawoni nyakunga bawna firawoni nga xanne su kongo ma lenki kundu ken xane aya fay soninko maxanga nangiri dono kunga nga ma xotanga kawe ngarne Égypte gigiri aswa nali e kumbi donc lenki monsieur Dramé soninko nga yirino kumbi iri koni xabani ni dono nga bon iga kono mo gombe o gara sa fanda no mo gombe ga jefe aga la gana daga tamsil nyan livre B aga l'histoire de l'Afrique de l'Ouest ni taw jeni ken ki da Jibril Tamsir nyan e diga mo gombe ado ni kay ni gara ga Mauritanie ya bre Mauritanie ngara batu be wari mo batu be ngari projet na utu de bonuma historique mo ten wol ci shit wadan ado singede empay normal ke ngeni oro maroko bari ana tuwa on dinanti te bum fay maroko ci bambuga maroko ande daru muten maroko bambuga so ni kan debu nyani hay no hay kele so ngaka be ko ni maroko no on so ni kan kan ni ga ko no maroko no on murunda no ci grido ke maten bon kilunga ganinga jeji basunun tay basunun tay train tay ani aton kadi train de suronga fashion tay kindran tay so ni daga na nyoko monya kama ado seto ni dangi ci kulbi ay an bani ni jonkoy Marokia bani ni jonkoy Algérie commerce international ni ku nyoni wa kumbi gani tamudo filonga kadi kumbi tamudo filonga commerce ndangi ci ku fidai transsaharien o tin kenya da commerce transsaharien aga saharan kup anda bari han soronga sagar ganti batun ndo train so ngara ko sa to on ay kanda waga bi lampundi kanda so ngom lokoso adi lampundi tant que kilu khoro train khoro ma sagar daga no bangen train wala ran yo fleuve Sénégal inani igara jaga bato khoronga tangina no gondi so ni kolla tay kili économiquement igara su mo parce que kilenga ato infrastructure c'est important
bon denki dunan dondi a important tenyen anga zone to an manya enclave an manya dingira de tenyen denki so ngara kuna o tenyen wala na ale kan bon ana ko mali ko tenyen ana ko museni ko tanga ko seya ko te ona gambi ona wayne gambi ke enclave mo si mais o enclave on tenyen bon o atakan tenyen bon kilu bengo o développement likno ila joy anta dañi to kilem bon ken trans o sayet boy kenya de son gonga de ma Maroc no onti ide bu ni men ya fon sen gade gili patni Maroc ku de ni ko ko sen gande bu be ga au sud e xaar na xara ana ba xara ñi ngir ci nord ñay adu développement pour gili nord ñay ils sont au sud enclavés dans des petits villages no xal sen gontu mo onde ken mo an angana ya xakenga anari ngati no gombe singede ken palle andaga t-shirt ni go situation soudano c'est une considération khakuna wala sodo sama andi ntibi ken question an serer ni ndo sama serer ni nya harina bon fuma yo ma okama nan to gari wala serer nya ya haji wala serer nuwa odi gaja ogi yankani ni yakini fleuve Sénégal Carban fanyeke sintu bamambe de village gabe hay futa no gondi ado jamu ku ngara sar dega futa no gondi futa no manganda ma gaga mo nga sar jamu gey bon jamu be i origine gri serer kamene ya gri serer kanendi kunya nya fulu na denki mais serer ngebu nyanyi bon itora serer nu ya yankandi o gari yankandi ikun fu suro Sénégal gondi so lenki mi yara gana ma sin saluma ona uta sere mu job no mi yara gani no be ikunya ora kunku nyanyi kenga en côté sabla parce que de bois gedenga gebe nyano mo tan gondi gebu dalanto bon itini tin ani ken wol hon kanin mais anda sere kan tin ku bogi mu ko tin suwelim tin hoye bon ora suwa kun trinda do berdar numa tin ke wudin manie iti tin ke de fara min kan ala nyere nti ke seren kan c'est clair donc seren ni nunga sa ogiri misra nyenga ogari obiya nyenga yado samna ko bon iyaka okuka même sola hagari no ça veut dire que berber ni o ba tu mo be berber nous origine était Afrique c'est tout africaine nous chanda nous dem d'accord de quel point alors quelques historiens yo wacha mo giri ken no ko afundu aya gani berber ni ngiri dimam bonati wala ati almoravid ni ngiri dimam donc lengu ko donc sonin ko lié falle nga ko nangiri aswa na litahu waga yo na litahu kumbia ko brié nga anya kamoko donc onati sonin ko suru fana mi beni giri nanta ko don nga di donon gomondi do men ha kamo pour na kata brene surtout ganninga dokinga kati khadinga ma wacha ken empire khore atonga finna ko le plus grand empire de l'Afrique de l'Ouest hasanga ko na sonun ko nyani ken politique di mané politique bane taxundi pour nan kata kesu de gomondi yo bon anga du kenya ni civilisation c'est important hala mare mi civilisation ngama anamulay ça veut que sonu gongari ido igiri mine igiri ogara ko mo civilisation a divinkaru khorea Égypte aga Égypte igirunga iri malheureux haykele jagandem ma avancé o ma wari ne haysa kundi jagandem no gondi gelli ido ila safande ke bana to ka ko yoku kumu sera no meji golinti yo kesua anya sakade nye anya dopa de nye anya labonye kuta do ibarke ni kota yo kin labo arabi lan mani o hanen bon côté ngab isable yo kesu ora golinta soreina sore sera ni soreina i puissance économique ni soreina ça veut dire que fankabe de nia ani saka soreina kam o ga mo be haykele ki ke duna be o gadi o be gadi lenki puissance ana agricole wala nya industriel bon kunyangaba jamane de kan ane sore jamane de sore ngadi mo ci wala ana ni industriel ko Angleterre mo mais ana de France base ni ada pankanti feni sore nya kama
songon base ni sohanya kenya nyuma o gani misra ni o gari wagadu ken base bana ganyuma ora maraw ngabari ora yilu kita o hondi bon o tungaya gataw ora kuri khore la bay o kuri nge awa kuri su bon da texte ni wari ni sawni histoire kam bon kambe songon ngani o gani manga wudu kabi kamon kabi kan kabe ndo jiban cheton kabi manga wudu bon 9999 chevaliers ntado hoye ngade fantasien ngade bon chevalier mbaya ni kenga tabe kebe ga sete signe banan to ga tere tawu ma antay ken kure ko ko kenya historien ni beluga tandi waga bukama isusuti nere onyi megan bagandi ken kulle nyano tawo nyi megan bagandi te o dingro be ogia merenia aw mali no onda mo tan no ondi awasina gal oriental no onda nyime mere onyi megan bagandi oga instrument do wan wayo kunda wan surumadu kun surumadu mani kabila kutukuma uri ni gedanga onyi ni tikenya ken palan waga do jeppo horno ken kabila ni belu go gaayere ora susu uraga moga tiene Ghana frontière c'est Ghana actuel de songa tini Ghana Ashanti moga tiene Ashanti hen kembure kuna civilisation khore de gadi an pakala ko sa an tungaru kemmo yime aga ni empire tara na khali imperator arabu ni imperator antimara kama italien fankama bega fankama ni buri o tin tenya tunka fankama ala ga magara fankama ni buri fulum fankama songa fankama mande fankama ni do ya hu de losia su ni atoko sagalen tuba idin sagalen tuba so ngon bon aga taye oga kidema ken pankajana e il est pour empire ke empire mi wala afrique de har ke leki de lona da bare ya ado le gina amada bare donc civilisation khoro libe aga ni tibinka khoro libe nu ga da afrique continent ondi isu sababu nu so ngi firan wani misri wagadu hadi Ghana wani Afrique de l'Ouest non ku fili ma amada bare continent ga c'est dans qui anga ken ko ninda jamane wadi Afrique non agar alkini ke pankay tay ko miñano ko nga donc onati sonin ko nga igille do Egypte na xana lima wagadugu ko nga ido fanka ma ko ñi ma nga ko nga tora ko ñi ma nga baana yi taxu no ko su ko nga yani donon toro nga ko donc ken dange falanga empire wagadugu adaga ad fankan kita a khoro ad jamanu ko fume ko nga asuni sonin ko mare nya wurnga ken no nga sururi kuma pour na empire kia kuma nya ferenya na khinundi donc kenya nya sababu onati berber ni yo donc ido arabu voilà ça on a Allah fonne ko ngoda ngani ken fonne be nga ko kendi ani aton kadi 1067 ans 66 1066 bon wagadu 806 ribat nyanda bari ribat mot rabat vient de ce mot Rabat, Ribat, Maroc, Rabat. Ribat ni si tindenya. Murabituna, al murabituna, Kenya ni kubugara ni siti. Ni sinto. Ikiona ni siti dinandi. Magana keliti, igara arabu kapu Espagne. Anyanda Espagne tumara. Il faut que les Espagnols révoltent avec l'aide des Français. Il dit Samba, il dit le continent africain. Arabe est tout le monde, Maroc, il a pitié. Il dit qu'il y a OK, Fanka, Bega, au sud. Pour entrer avant, c'est un carmo, nous quitta. On a Tao, Kouni, c'est une réunion, Kamena Terme, Kolou, Makhan, on a Kasdarano. Il dit qu'on va faire un taille. Kalani Nanani. akan ka tani sulkun abada haikal parce que kudo ken ko ida dardar men wayno dardar mun ci da kellan tay o kuda essayer comme fois entre bon so ga ci yimme de base militaire daga ñu kenya to ni kantay ken base militaire ga kanu a to ñu uga ci kantan kare bonen na da ko kantan kare ken base ci de ken base axin base militaire daga ñu o daga be kurenga yan woni iki ken daga ida ta attaque ni nyana kamo na to nyari ci wado idi iyo ga commerce
oga jura on to me jura on ina soni ko patlu kita fonno ni tubindi ni tubindi ni ron di dinanti yana kenda bari fankama ke fankana o bakay tun kan ta tun na jara population tubi cette stratégie a pire ya kiyan bari dina lo waro dina ngaro waro ni woni ni sidu dala ma kundi ga kini 12 juma nunga kini 12 juma xore be so nga talmi ken dire Europe debe de église nous tam do lo gan hol pour jingo amagal bon kenyo kuma ku su tubi na hoye man ranto renverser le pouvoir ken baranto bon il se cache mais ken ribat ya ribat na bay il a armé ken ken on est attaqué on a mo waro katandi il bon on ko na 1066 man 1077 bon 10 ans de guerre au Ouagadougou 10 ans de guerre kurum pidina mali mai Ouagadougou bon o takandi akwasa ici bambara ngati kumbara ipara kumaro kimindi bon ici da asa ni sagale tuwana ici ni sagale tuwana ici ho idaranti ashara la ila hali ici bara obam bambara oba ngebe ga bara notre côté qui a réfugié bambara kan ni me bu kinyani bambara do so ndi ni khambane même khani différence outil donc engrais ke point be ko kundu munna fange mo ko sirina orawti almoravi ni ngir dimmambe a wakati nga soni ko soni banya menna kubeni gi bara ya nya bambara ni bara bambara nya bambara ni ha kunti kunda ho ga nyoma munu batie parce que so ngoni ma ko bida ni bida ke ha min bida ngara tirano suwai a foto ngari ana bida nya nya ji men bida ken bida bani aw ko ngana ci ogiri misrai parce que tirano su ji men ana bida nya wari gara dessin aga ji men na ani ken bida bon wala ni bida nya bata ko yara ko ngombe bida ke i xabari ci bida men ko ma lenki ay ma bambara ngo mani go nyama ba lenki ko go ma tubi ay yama lenki sama tanya ada kibaru bon kuntu wa do ko ma lenki so ko tubi ya wala kenya yo aha ori muku dimani hisani nga wala histoire nga yo wonnati Ouagadougou yo Ouagadougou a créé ngiriti bida kebe anga ko ngokunda yo akara yo kenni légende kya kenni buruju ka sababu mu nyani mai mamadi sao mamadi tebe do ko te gat mamadi sao anga ka a histoire ke anga ko tumombe iki bida ke gani monga ani o protection o fera un gata mo be ra imin bon wasuru is kenya ni suru na teren suru c'est qui défend la défendre la teren défendre bon fera un ka alla ni ma ko ni wasuru ado hari ke do wa ko hari no kisi hari no bon hari oku o sunu danani kembere bida kay bida ke dinan karanga nanti musiba sugo kita anti ya kita bon yara ken bida kay bon ora tayini okulo ken bida nanda nanti kemba nani ani sababu nga o wagadu ken me wagadu ken tu sababu mswai kawai kembere kamenta ken ngosi ça importe murabit nunga khenu ado o croyance halamre mun ngani i croyance i sakatele i gana bara ora bida ngara keto usaje unya musimo tamda 12 moskani musimo presque majorité loketa fonanto yoro ko sa cause gere nditi mawi gara fe ke karikebe kenya na waru fanga kemma waru fanga ko anni suka premier amati janninga bida kebe gani ma hayri kengara nan tanga kati di islamaho donc kenya ni cause kenya ko c'est cause kemba ni jarata nyana cause kemba ni nyana cause avec attaque militaire ngai sécheresse ngai kawai ngai ado i croyance be jamane ti suga sai ya tandi ku sai kuma sai ken tu suwa kibar non kunya ka humai wadu ga fen keta mandeli si mandeka wa participer pour la mandeka fondé après
donc kundu yani donc ona khempeti waga dugu nokko ke kunga waga dugu khennende waccana hanga waga du khennende waccana hanga kunga suni konga igi sanke duna karan kunna khati so kunga ma Sénégal Mauritanie Mali do angi daga rek sulenki angi suni konga angi walla dononga donc mannen toho o ma hanga waga dugu brienga lenki histoire nga mo be buga na nyime na koy hanga da misrai bon ikunta fi me ikunga jamana ken ko iwa oxmondo ko ko ngara kheri be to on aga tourisme lengi oyo ko khaso be nga misra ano o maranu be wari taga alo hubu be taga dona stele ke nyaay bon ni Égypte bien qui kenya boyadi parce que canal Suez d'Aniade c'est le tourisme tourisme ka sous selon l'Égypte itélé so go gar ko lo be to kono itélé kenya fay kenya ni deuxième qualité de garon jamana no da gam 30 millions avec les 85 millions de population ibire so ngon jawara be adno wara da bariya lenki donc so ngon kuna wala do kemme do sanaka o sanki to ga sanki mo ko ngal ko mo no sanke ke mani ani jamanu il est jamanu colonisé on a dit arabu mu to remma ima ka do ñu ko sur kana kabel o igara Égypte raga mo gombe ado Maroc ni do Algérie do igari jiri ci jina ñay angari ci jina ñay anda jina do ndi no wa e so nga yam musulman gara sa kan kare bon ana sa kan kare ay janna ni taw ñegedi ñegena ñan kallenga o igara ci benya Égypte le kenya Libye le kenya Algérie le kenya yamu ina ken da ro ay mais Allah ya tadewo ñoma en même temps ngena nakaranya tuta agri smonguru kante agri smonguru ti kenta nyana ataba ni armement dabari lenka aro salman ti sey me wa ene kan sebe ni taun wagadu fankala garenga ça veut dire que waremi ara guerre nya arabu sura kunga gi sampana stabilité ko taunuma ni ga sa ni de krimu kenya no tay ni nga to mala ado mali ni si ke karate ngen problème ni Sénégal ke karako mais guerre no gusi mali no ngoy ado mo tan ni no bon ay kem ngani kundiñani harsanga kunga oɗo professeur Adama Dramé an donné agani égyptologue nga tuwaku nga tangana kati égypte firawnu ki nga kunga fofu suga tangana kati soni kan kanne nga khadi nga gilli tanni firawnu ki na lawarama lenki kunga lenki monsieur Dramé odi wori i kongo tuwanu khormu kongo dimension nanti hannu dantantu ye yordo wakati i sankunu anke en tant que tuwaku aga tangana kati égyptologue surtout kada wara tini ethnologue nya bana ngi soni ngan kanne kan tu mo silimo yo na xalu ñeri bu voilà donc ken ñoo yiri ni kuncho inshallah après lenki o xanne ke anke ni reni kan ci gira xabani yo xanne nga xanne ke c'est suga nga ñaama am nan kan mo sili xanne be o kis bonu do ko wonda sax gelli wudu ñeri sine xanne nga ha safan ñane anyemeke gelli wudu ñeri sine ko nga xanne ken kam kenyanda tiwa mu yi mela sama ngati yang nanti ke xanne makara iki ke xanne kam comment xanne de firawno ni maranya awu ni maranya ça veut dire que hay transformation man de bari o xani daga mini tere faut ma changer so ngan kanen ki ala sama tin do nyane xanna ni kamani ni mende ke xanne sawitu da na taga anga dalilin tu ngombe daga injil no wondi ala injil no wondi Allah ga tini Ibrahima dangani an kismaru ma kabila gari to ama kabila gari to ko mais kabila yo wala ga tudu ari nya so ngone wanda yahudun to tuma yahudun tora de gani ikama o kudu almanu baranga yahudun to tuma ko tu wa ngaro ko ka toro wambe ra kuma ndabaro na colonisation d'abord bon o kabila ke kendi kabila qorani
dinan karam nya bon nda fonu ko anda ni de ko qur'an no woni ko ti gad hayno mo so ngan ni ba ke firano nyanda safa ida ko saro araben kan ga bangene alba kam nga ama dalay me wujine sine saro isa ke le araben kan masal o wujinu karaji sine o kam en chef saro araben kan ga safin ado yahudin kan ni ala ni hébreu ken kuna kan ne be safa geli kembi wala tanga malenki wali duna kuruba be télévision ngai bon machine ngai ordinateur ngai fofo ay ken na sanko wole mbura ko nyandenki ken kan ni gana yille di ni kara aga yille di kara lembura sunta dangri sun ken 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 mo ne nga dala ke do fonta andanya hada mare menga hi ja nan kirudi anda mu ndaro so ni kara fon kon anke nga andanyi anno gon nan pugwanta anna ya adu nyaka anna re mu cara ken ni na burenya ken te ki hada mare men ça veut que anta tuaru muru anta tuaru trinkana anta batte toko o ko onu ganta kay batte toko gel wujunu nyiri sine o kunta sunu abada yanta safandi o munya sunu abada c'est ton ta kini nanti firanu ni jaxo ngoni itinata kabila nyani dunadi anyeme kenya nukuna o xamne je nanti ta wakala keni garenya parce que firanu xamne nga université nta dunani nyenya ren kama iga ta xamne je haynu rumu ki ja hay hawo o gana bara set fen kan lembe ngana bara Dakar no wala Bamako wala Nouakchott wala Banjul wala Conakry bara set ne xamne ngon ken na lemburaw anu ken na a lemburaw mais ti wa mun fa wonga ki idi khalsi la di fofura iga xamne je xamne nke yimme le ki nga ti wa mun xaramu di xamne ke à travers internet di tin ni ko so wurin man ke wurin man ya rawu ni ya so ne ke be ma xala ko ke ambana xabarin kedo kedo so xamne Allah de ke xamne daro ima du tambi xamne ge adaro ndenga na dalile ko ndal linjil no gondi anga daga linjil Allah to be ga ko ni ka wudu nyeri al tanyereta agani ya ho ya ho wo ke kotiya ni koti han Allah gari to hada be ko Musa ga tidi gilen kama agari guman cedi aganya wenga aganya to ko kacinte ay ata wutu ala wutu ay le arahi ni kiten atan kiten an jibandi ay kitelu jibal la pren ila men ko la pren kiten qura akam Musa kam Musa kuma sonanke akin kiani ya ho ya ho kenyanya ya ho c'est lui qui crée toutes choses c'est lui qui a créé toutes choses ko ni gan ken petit serasana Allah gahi Allah anda ho dabari anda ho dabari kenyan lenki catholique kille no gondi qui lega no gatindi témoin de Jéhovah Jéhovah le mot c'est le même mot il faudra prononcer parce que nous sommes quand même beaucoup ko buga la safa hana ngai tatu yahud nu kuda konte ke utu kundai naro tawrat no golli e yile la traduction de bari ya traduction de bari puisque ko to ga tawritu harona Allah rabati Dieu ma bible gagne ma l'injil tawrat do l'injil su gagne ne Yahova to non mais témoin de Jéhovah no gari il recherche nu ngada may yi non Allah gari yidu to ora to obey on a ken to on ila salanti mais hayo ga la ta prononcer on a ko ti moy potura mo mbeta bon oku tuwa bunu waran tay y ya maka bu tuwa kan kendi on a nya jing ko ta Jehova wate ile nya fanga anya Jehova an ya ho anya kota antini kota ya ho ya fo merci beaucoup c'est kundu yani katanga monsieur Dramé juste
question ni danton to kharsanga parce que oyut nanti kemi khote yan na kita na lere pour na kerande bu kita ma khote yani donc question danton yo ma hango ga mulla don na khibare ke raqe nyama kuma aya geni lenki kundu anke ankata man conseil bane kini sonin kallo mo nga bano suru wori lenki na duna hannu ku sugiri bane sugaya asugiri kuma lenki o sonin kollo mo ani man conseil bane dangini pour asunan kata gilli hanne be gilli firawoni ki ma lenki kundu o haga kata gilli o place kita bano lenko gana fay jamanu kusuno nga aga xom oy falle fonne donc lenko manni digame na ma ga tanga limina kenga académie wala académie de langue nationale du Sénégal wala ga dabari wala créé hakki abla wadi kima wala membre mu créé wala son créé wala créé hakki bon a ñodo commission ñodo parce que commission be on a commission créée commission bi ga golde xalé kam na ke mbana ko ka to ka dem na alo sen kan to an ne galla mu ga mu di ngodi adam ni mo ne godi anya dinan karani anna commission nyaw anga tam dan kan nan kara anga kebe ko no kata so ma ina fa un sen ku gani anga alquran fa kerim anga ni ko tibe ko no anga nyam bay so nya kan nya ko no kata so nga amma araban kan ko anga dinan cerga dum ko ala fa cedi ni ala kebe ko tande kesni araben kanni ako kata sungo sungo ti wudi mi aken ni me de ga fa cedi nanti wutu sunga kanni anti wutu sunga kanni ma ala ke futi kesni o gam commission ni araben kebe ga journaliste ni be ga dum radio télévision anga tenga sa anya wala fon kanni wala fulle wala yo go dro on ke quand même ina toron ku ko i khanni na exemple de Pékin a un numéro ku ba haji ko a ni radio c'est le numéro ko anati et 77 254 84 mais ça va international ni xamna ko international ko so radio ni et nanti yeru do yeru kamo fili tan na do bani tampile le tampile do siko encore ni ko so ni aga taw ni ko be na sa aga ni mulahi ni mo ni bon alarba ke suni min famillo ngati ni kebe ya min famillo ngati ni kebe anta ni so ngene fibe anni ni re ngani anga la wa ko so ngani kaninde anda ka ko tiwa bon kaninde fibe anni ni re anda ko so ngani anta ko so ngani anda ko arabe kaninde anda ko arabe kaninde kem ni anta ndu mula amma de man bu kanu so ngeke kana sedang parce que kabila ko pibe ni wa non gondi kem gonden ina commission na dabarni igati de terminologie terminologie mani a journaliste ni be ga radio akana commission de ko dawai commission ke terme politique ni be ga utilisé agani c'est faut be ga carte politique ni hay carte politique de la ga la wa ta so ngendi aga ma ke so nga xani ama to politique parce que il faut ñanda mo geti bon akana ko tuku na essayer alors c'est faut ku ga ko ni saga ni so ngi xani ndi fonne o mata awani mene sina bana mu ama me sino gi nan commission ke kinga kay ti wa maka aga diga mu ko safa ni kama ko so agi hayni iga be kapay dinan toro na kenda bay ku buga linguistique xanen claro ani grammaire terme grammaire ani orthographe terme itili ogi buge ani groupe gamo des groupes de jeunes groupe nga iga groupe ndawat ke trana kan be o ga kon saku ntanda ngani groupe nyana groupe ku buga glitch mun bana xarañ critique kunna ken bana groupe dinga travail ngen kam bon on a des autres pour à faire daga mini ana groupe ni na gari ana kan be ken bana groupe sudi site nyara badleki na ro internet ngol groupe be ga glitch ndabar ya tin kan an payni atage mo asa mo il site ndo anke ma site dabara ma hebanda ya ra taw ni mu siki ala groupe le ko formé wala yi mu karayi le mu nyana ay a kirfun ere tadi ga daga na ayo go ani tindi ayo go agana anani toni kan ni meke da kada jaga aga do be to ngani prefix nga aga do be ni suffix nga aga ba potu ngure sa kebe ga ni diga men palle ada kani ani wu ga dabari safa safare anak kitab re ni gube yara sara angar dabari safare anak kitabin do safare ana fara safare kitabe nyara nan kananya na ko uga ci kitabe est-ce que kitabe ni tunga aba awani sodi awa fira on kan ni safare nyen asfara qur'an ngon da anda qur'an ngon ko te hayrunga ala mun ni men to ko te ga be ikuma mo qur'an ngon mo asfar ani safare
asfar safa re firawnu ñenkini safare safare ni angara kebe safa agam ankitendi anga karanga xala bon ado am misale ngab ina ndroto ina commission de bari ngoli igam di xani nan continue e ma da barka so tan wada bari monsieur Dramé lengi kundu afay anger ko mo xombe kundu na kesunan katanyana est ce que am daga lengi o soni ngoxa onda katana académie sigindi Mauritanie soni ko Mali soni ko isu iga golna ken yo anke digame kun o ga daga festival no Nouakchott dernier festival be o ga daga Nouakchott o commission da bari commission ki ga daga taw o daga otal nyai bon ku ga sangu ku do hoy ku da bar no daga taw otal nyai bitu siki bon kala mun ten du pour na réflexion da bari akama o buguta o daga réflexion da bari o fi ma académie en créé o do kenyan kirino ila ku ga en France ila daga o ku sengal ko riere gambi ko daga mari ko daga ma de li ndaga kuna adi ko correspondance ndi wadi ni correspond pour na ay académique ya mbonde mais nda digam bane ko gilin khay festival na aga ma dabari ina kay fu suranta nyaay parce que Sénégal xalen fay linki o wala académique kele o duguta ablay wati nya kanya tagon dangani xanu ko sugaru nati xane su yimutumi xane su yimutumi o ga tel tawno eta nyana wuto en charge amude kama atale rabla wadde warani kama atale agi torenga keriye o da ma ko ho ina fofo idi nyuma da bari ina har bar ma da bari ça veut dire que fonta da bari nani kan tama ngada la kebe ko ngata nya ko ida hayya ani il faut sonin kan nan kitiya ina sonin kan kabe quel petit cas coup ça veut dire que superficie khore daga tele 5 hectares mais na kutu Dakar bugura kenya wala Nouakchott bugura kay wala Gambie anay Baka Banjul anay 5 km². 5 km² ken woni kuna anay objectif nu kubu soga mulon de bo woni département yi agani académique be garin tage misi de nari tage no musée nari tage no sun ka musée o ko yokube ni kono kundu ngata anda traunu na yima ayo ma ko nege o yokun tari sanko sahadu kudo tomu kudo holi yardo tampile ci tanjike ci anta ko yokku suwala e jofo sanko yimi parce que ngata na gobu baydenki traunu nya ko isina hata gobe bon hata kubega hata ala hatanji ala fatanji gobe ga nyaro ni tendi kundu oga gobe way lum façon tay kenga de kenga mu sonin kara manga fiawu nga ke ba te iyamba na iso mban ni de kenga mu sonin kara walla anda ko ni lemu yugum dangan lemu kula ta ita tu mana kan gobunga ngani hata ni man fiawu ni sala hata ni bon ken lay kenya ko ça veut dire que misé na li dabari so ngonyo ko kaso be ganyo ma su ya sa don anani ken kan ondi orawa restaurant ngoni orawa cafétéria ngoni orawa yi stade tagana ngoni discipline sportive ngani ngoni so ngade mu gatel nga samedi et dimanche kay mu mamu njengen mais ku ga ma xara lemundi ori mun na metu ona wata sankuru mi o suga telebe ni kake ngoni wa tranga samedi et dimanche o suna metu bon ogana metu ori mun na yahime yana yahime so kanne kena ko nyunga kiyeke mu manga serbe galta fulo to annato an sarta nato na o kitabu be gasa nya bibliothèque labadi bibliothèque be kitabu ngarona no godi ado bibliothèque kitabu ngogi ko bono wiron ado ordinateur mu anani soro min ga mulin jagandi ga murundi labani kullay daga numa diga continue murundege anani kaki ga tuna ay ta kafu sega ron nam bienya ko to ngaron bon tout ça odiko jeligeli hay o mo hokko wani ça veut dire que ça anga ge académie la dabarni mais ala dabarni ananya ta ga maganga ron digira ga maganga ron bon hay un problème ay tout ka kunu yani monsieur Dramé on a ti question kusu yo kunu yani khatsanga kunga monsieur Dramé otina tatana inshallah mogiri ogi masala fumbe be gatanga firawonu ku igadi khotu beni safa
angi wuren ko ngodanga ni subagane bane kubeni gani sonin ko nga ko khassa nga finno ma nga lenki oda kampene me yera ko nga ona antigona mama mo sirnga maro mutrenkano odo monsieur Adama Dramé ani dome ko nga agani egyptologue nga oda gani maslanga firawoni nga itiyeng nanna wara ma wacca ko nga kenno ko nga adi koya nanti firawoni nga ini soni ngan kanne nya ko ken choni ngan kanne kharsa ayam pinno wa nga na gango ngara soni ngan lomo nga nanti onangiri onan kofu nan cigi soni ngan kanne ke natalan birandi kendo digamu khortanani ko kenno ko nga donc o katana hana wari na khatiga trinke nga kharo khamare me ahmed yakuba jarani do khana wari